Lancelot dan Cloud ini yang sangat-sangat kuat. Ya, mungkin di pasal late game Lancelot kurang sedikit efektif, tetapi Cloud di pada saat late game sangat-sangat membahaya. Bukan mudah untuk menangkapnya walaupun adanya Selina dengan bisa perlu kena terlebih dahulu sebelum dia dapat melakukan apa-apa follow up. Dan Hilda, nanti tu saya dah lama semakin kebal, namun begitu damage tidak mencukupi untuk burstkan secepat mungkin. Okay, sekali lagi melakukan invasi buff. Okey, Fakis berjaya untuk mencuri buff tersebut. Jadi sedikit demi sedikit GG akan ketinggalan dan tidak mampu untuk mengejar. Sekali lagi, nothing to say. Dia pergi ke depan dan dia terus jatuhkan begitu saja. Stun terkena dan mereka terus lakukan cara Sakura menjadi mangsa yang pertama. Tapi lihat, Kaiser akan dikejar oleh dua orang main dan pasukan daripada Orange tu untuk mengejar semula perbezaan gol yang ada. Dan tim Bosskur telah pun membatalkan niat untuk mengambil lot tadi. HY cuba untuk mendapatkan perisai tetapi tidak mencukupi damage output, dan sekarang ini lot akan dilepaskan begitu sahaja. Uja pada di bahagian bottom lane telah pun berjaya menyiapkan corrosion side seperti tadi. Dan sekarang ini kita dapat melihat bagaimana Kuja melakukan push tanpa masalah package dalam perjalanan. Okey, damage cuba dilakukan tapi lihat lebih besar damage burst yang mampu untuk dilakukan oleh Fakir sebentar tadi. Perbezaan yang ada daripada segi goal dan aim akan terkorban begitu saja. Sekarang ini perisai sudah mula online. Sangat-sangat berbahaya kalau perisai dibiarkan begitu saja. Dan Scott diketuk agak kebal tetapi GG. Okey, darkening cukup sebentar tadi. Dah lihat Sakura cuba untuk mencari target tersebut, tetapi lihat bagaimana perisai, damage perisai sangat-sangat tinggi. Flicker kan dapat daripada Kuja, tapi saya rasa itulah flicker yang dibazirkan begitu saja. Kaiser bertaruh dengan GG, tapi lihat damage daripada GG juga tidak boleh dipandang rendah. Buat masa kini masih lagi seimbang, tetapi seperti yang telah pun dikatakan oleh Ikuto, perisai telah pun online buat masa kini. Lajunya. Minit telah pun mencapai minit yang ke-12. Lot telah pun dimulakan oleh Orange Love Esports. Tim Bosskur dalam perjalanan. Oh, perisai sedikit saja terlewat dan perisai terpaksa menggunakan Blazing Duet dan mereka menghentikan lot itu dengan serta-merta. GG bersedia untuk masuk tapi mereka semua berundur. Stun terkena kepada Scott dan mereka berhenti daripada melakukan sebarang serangan. Dan Lot berjaya diselamatkan oleh pasukan tim Bosskur sebentar tadi. Dan ini akan melengahkan lagi masa kerana masa yang diperlukan oleh pasukan Bosskur di sini. Memberikan lebih banyak masa kepada perisai untuk mendapatkan level dan juga gol yang diperlukan. Memastikan dia boleh melakukan hard carry di pasal late game nanti. Okey, dan pergerakan sekarang di sini Lot mungkin akan dimulakan. Stun sekali lagi dicari kalau terkena pada Sakura. Tapi lihat damage kepada perisai berada di lokasi yang sangat mudah untuk ditangkap. Ya, membenarkan dirinya tertangkap sebenarnya bukanlah pilihan yang bagus. Dan sekarang ini mungkin Orange Love Esports akan memulakan lot. Ya, telah pun dimulakan. Kita damage kepada nothing to say. Akhirnya menjadi masa sekarang mereka cuba untuk mencari Fakis, tapi Fakis juga bergerak mudah untuk melarikan diri. Aim terkena stun tersebut. Tapi sayang sekali tidak ada follow up. GG akan mengambil lot. Satu fokus yang baik. Dan pasukan Orange Love Esports berjaya untuk mencari target-target penting. Dan kita lihat bagaimana sebentar tadi Kaiser cuba melakukan pressure ataupun minimum push di bahagian bottom lane. Tetapi menyedari bahawa pengambilan Luminous Lot ini akan mengubah corak game. Dia cuba untuk melakukan rotasi kepada bahagian lot tetapi sedikit terlewat untuk memberikan bantuan. Dan sekarang ini Luminous Lot menjadi milik Orange Love Esports di bahagian bottom lane. Kita memberikan fokus kepada mid lane. Damage yang tinggi, puncture sebab tadi. Alamak, kalau you dua orang terkena, nasib baik tidak ada sebarang turret dive. Scott berjaya untuk menjaga. Tetapi saya harus katakan di sini pasukan daripada tim Bosskur, mereka masih lagi boleh menang sekiranya perisai berjaya untuk menjaga kedudukan beliau. Dan lot ini perlu dijatuhkan secepat mungkin dan dah dapat masuk. Orange Love Esports. Terkena. Dan terkena kepada Scott, dan Scott hampir terkompas sebentar tadi. Dan lihat bagaimana perisai berjaya untuk mempertahankan turret tersebut dengan begitu mudah. Sekarang damage kepada nothing to say, tetapi mereka bermain dengan perlahan. Stun sekali lagi jarak jauh
yang terkena kepada Kaiser, tapi agak sukar untuk mereka masuk terhadap tank ini. Dan ikut tu, Luminous Lord sebentar tadi seperti tidak dijaga langsung Betul. oleh pasukan Orange Love Esports. Jadi bagi pendapat saya sedikit terbazir kerana mereka seperti tak bersedia untuk membantu Lord tersebut melakukan push. Dan di mana tim Bosskur sedikit demi sedikit menghabiskan nyawa Lord dengan begitu mudah seperti yang telah pun dikatakan oleh Yukuto. Dan sekarang ini kita dapat lihat bagaimana Perisai telah pun menyiapkan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff buat masa kini. Ya, lihat berapa banyak cari nothing to say beliau. Okey, akan terkorban, tapi lihat semua mereka melarikan diri sekarang. Kuja tiba-tiba cuba untuk menjadi Star Moonfall tidak tepat dan Kuja yang mungkin akan terkorban. Darkening ke hadapan, skor akan masih pertama. Nothing to say akan tidak akan dikorbankan. Tapi sayang sekali blazing duetnya kurang tepat daripada Perisai. Hampir berjaya untuk mencari target setelah tadi. Ya, tetapi apabila dia melihat bahawa dah banyak ahli pasukan Orange Love Esports telah pun datang dekat kepada dia, mengambil keputusan untuk back off sahaja menggunakan battle mirror image, menyelamatkan diri daripada mengambil risiko yang tidak diperlukan. Namun begitu, kita lihat pada minit yang ke-15, Orange Love Esports telah pun berjaya menjatuhkan 6 turret milik pasukan tim Bosskur. Kesemua turret di bahagian luar telah pun dijatuhkan. Manakala tim Bosskur hanya berjaya menjatuhkan 2 turret sahaja. Tetapi mereka tidak perlu risau. Mereka masih lagi boleh menang late game. Okey. Itu dia burst yang ditunggu-tunggu daripada Eudora. Yang mana sudah pun mendapatkan itemnya. Itulah kekuatan yang ada. Itulah sebab kenapa sekarang ini Eudora telah pun kembali ke dalam meta. Walaupun mobility yang agak rendah, namun begitu satu kombonya boleh mengeluarkan burst damage yang begitu tinggi. Tidak boleh nak dipandang rendah. Dan sekarang ini kita dapat melihat bagaimana Orange Love Esports cuba untuk bermain dengan lebih berdisiplin, cuba bermain dengan lebih hati-hati, mengambilkan terlebih dahulu semua resources yang ada sebelum memberikan pencaturan. Bagaimanakah mereka ingin mendapatkan kemenangan sini cepat mungkin, kerana semakin lama semakin kuat tim Bosskur. Okey. Daripada pergerakan sekarang, no stun yang terkena. Tapi Fakir patah mereka dia tidak lihat pula. Damage pada Perisai sangat-sangat tinggi. Memang mati begitu saja. Kesilapan, mereka tidak sepatutnya meneruskan follow up sebentar tadi, terperangkap oleh pasukan tim Bosskur. Kerana Tonros boleh saja mengelak sahaja daripada skill set yang ada daripada pasukan Orange Love Esports. Boleh dikatakan umpan sebentar tadi. Pantas daripada sebentar tadi Fakis untuk mengelak dengan menggunakan Tonros. Dan pada masa yang sama, bukan saja Tonros, tapi damage yang dikeluarkan oleh Perisai sebentar tadi memang tidak ada ubat. Macam yang kita tahu, apabila dah tiba ke late game, stun daripada Selina hanya berguna untuk tangkap orang saja. Damage yang sudah tidak ada. Luminous Lord telah pun dimulakan oleh tim Bosskur. Orange Love Esports berada berdekatan cubaan untuk menghalang pengambilan Lord ini. Perisai nyawa sangat-sangat rendah. Kuja! No! Kuja hampir menjadi Perisai, tetapi Kuja yang masuk seorang diri, dia mungkin akan terkorban. Bantuan telah pun tiba. Kuja berjaya untuk bertahan lama. Kaiser telah pun datang, tetapi kesemua Perisai Kaiser akan disedot. Fakir juga telah pun tiba. Dia cuba untuk mencari target, tetapi pada masa yang sama, nothing to say. Tak terkena! Tak terkena! Fakir tidak sempat untuk melarikan diri. Star Moonfall! GG! Berjaya terjatuhkan. Perisai belum berjaya untuk menjadi belakang. Sekarang ini dikejar oleh Kuja. Cuba untuk melakukan Star Moonfall. Tapi lihat, mampukah Perisai melarikan diri pada dua orang pemain? Jawapannya ya! Perisai masih lagi kukuh untuk melarikan diri dan GG gagal untuk mencari Kaiser. Perisai masih lagi dikejar. Nampaknya tidak akan disedari oleh pasukan tim Bosskur. Masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan dengan adanya Blazing Duet di sini. Jadi Orange Love Esports terpaksa memberikan fokus dengan pengambilan Lord sahaja kerana mereka tak mampu nak push apabila Cloud masih lagi hidup. Tapi sekarang ini Kaiser dan juga Perisai dalam perjalanan kepada Lord. Mereka akan cuba untuk mengganggu. Kaiser berada di bahagian hadapan. Dan sekarang ini Lord nyawa yang agak rendah ikut tu. Ya, nyawa sangat-sangat rendah, tapi kena ingat ada retribution. Ianya sangat sukar untuk mengganggukan kalau ada retribution. Jadi pasukan Bosskur satu respect yang baik dan sememangnya itu perkara yang harus dilakukan kerana
Kalau mereka cuba untuk mendapatkan lock, kalau mereka mati tadi, ianya lebih berbahaya. Lebih membahaya, terutamanya jika perisai tertangkap dengan cubaan mereka mencolik lot daripada tangan Orange Love Esports. Jadi tidak apa, lepaskan sahaja Luminous Lot ini terlebih dahulu dan mereka perlu bersedia untuk melakukan pertahanan terhadap push yang seterusnya. Namun begitu, menjadi persoalan saya adalah adakah kali ini Orange Love Esports akan menggunakan Luminous Lot sebaik mungkin? Kerana sebentar tadi Luminous Lot yang pertama yang mereka dapat seperti diabaikan, dibiarkan begitu sahaja, dijatuhkan oleh tim Bosskur dengan begitu mudah. Bagi saya yang paling berbahaya adalah kedudukan perisai. Perisai tak ada flicker, dia hanya ada purify. Jadi pasukan daripada Bosskur, kalau mereka berjaya untuk menjaga kedudukan perisai, mereka akan menang. Buat masa kini nampak seperti corak permainan tim Bosskur melepaskan sahaja perisai untuk berdikari di sini. Berharapkan kepada Battle Mirror Image untuk menyelamatkannya. Lot telah pun sampai di bahagian bottom lane. Stun. Hampir terkena sebab tadi dan sekarang kita dapat lihat mereka berikan target kepada bahagian bottom lane. Tapi damage yang dilakukan kepada perisai. Yang mana perisai, nothing to say. Saya sudah pun mencukupi. Kaiser telah jatuhkan di bahagian top lane dan mereka berikan fokus kepada mid lane. Lot masih lagi ada. Thunder Ruff telah dikeluarkan oleh Eudora tapi targetnya tidak mengena. Adakah pasukan Ole akan balik tapi tidak. Mereka berikan fokus kepada top lane. Stun hampir terkena perisai kerana dia mengelak dengan after image sebentar tadi. Scott telah pun dikejar. Adakah akan mengenai? Wow, Winter Tangier telah pun tepat digunakan pada waktunya menyelamatkan diri sebentar tadi. Dan sekarang ini ketiga-tiga inverter tengah telah pun dijatuhkan. Tim Bosskur 4 masih lagi berdiri. Cuba untuk melakukan pertahanan. No! Sakura telah pun mati dan sekarang Fakir sedang menunggu. Dia sedang bertahan. Dia berseorang. Tapi sekarang 3 lawan 5. Mereka telah pun masuk ke depan. Fakir masih yang pertama. Fakir masih lagi hidup. Tetapi sepandai-pandai Fakir melompat. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Dan pasukan Orange Love akan mengambil game yang pertama. Wow, walaupun tim Bosskur yang boleh dikatakan dominasi sebentar tadi, namun begitu Orange Love Esports sedikit demi sedikit cubaan untuk memberikan serangan balas. Begitu bersabar. Ya, kita ada melihat kesilapan yang dilakukan oleh Orange Love Esports, tapi semakin lama semakin diperbaiki oleh mereka. Namun begitu, ingin mengetahui apa yang telah terjadi, jom kita tanyakan kepada encik analisis kita, Lafel. Hello, thank you to the casters as well as welcome all of you Malaysia as well as Singaporean viewers as well as all the other countries like Philippines and the rest. So, we saw perlawanan antara tim Bosskur dan juga tim Orange Love Esports di mana nampak macam agak setanding. Orange boleh menang, Bosskur boleh menang. Tetapi, I akan cakap di mana Orange Love Esports mereka menang bukannya lebih kepada mereka punya performance yang bagus, which memang performance yang bagus, tetapi lebih kepada beberapa mistake yang dilakukan oleh Bosskur. So kita akan tengok highlight yang dibawakan atas oleh Yudu to see what really happened in the game. So earlier on, team Bosskur, they lost a few fights on the gold lane. It's not their fault, tapi banyak kali kena gank dekat kawasan situ. So Bosskur earlier on sampai kepada mid game, they did pretty well. But then dekat sini, later on, dekat lane Kaiser, ada beberapa kali dia tak sepatutnya mati. Sebab kalau dia mati, dia betul-betul bagi chance kepada Orange Love Esports untuk menang. And beberapa engagement di-cancelkan oleh Eudora punya stun, which is pretty good. And kita akan pause dekat sini. Just I nak tunjuk a situation where Bosskur banyak kali they try to get a neutral objective, which is the Lord. But the timing of them taking the Lord is really not good because they receive too much damage from the Lord, right? So whenever a team fight starts, Perisai and Fakes, they're already at half HP. And at that point, I don't think it's a good idea for them to even try to fight against anyone when the enemy is full HP. So this is just one of those times. But later on in the highlights, you guys can see plenty of times where it's really not a good time for them to contest anything, but they still do. So kita akan teruskan highlight kita di mana tim Bosskur, pada pendapat saya, okay, kita pause kat sini juga where Kaiser, he was holding down this lane, okay? Kaiser was holding down this lane all this while. And dua atau tiga kali, Orange Love Esports, they send GG as well as Kuja to fight against Kaiser. And this is very smart because in order for Bosskur to win, Kaiser needs to not die. He actually needs to control the lane very well. He doesn't need to get kills. He just needs to survive. He just needs to control the minions. But because he could not do that, later on we can see that Esmeralda get this tower or this turret, and this causes a lot of stress for Team Bosskur because they lost a big part of the map. Okay, so kita akan teruskan highlight dekat sini where Kaiser dia kesorangan, dia betul-betul kena jaga dia punya positioning, dia tak boleh nak mati. And also beberapa kali pun kita boleh nampak Perisai tak jaga positioning dia dan Sakura pun kena tangkap dekat bahagian back end.
aim. Early game tak apa banyak abyssal arrow yang kena, and dekat sini sebenarnya stun daripada Eudora yang menyebabkan diorang boleh menang. Disebabkan last minute kena stun tu menyebabkan dia tak boleh nak melarikan diri. Over here banyak kali perlawanan dekat bahagian lot, and this is what I mean. Dekat kawasan sini tadi, Fakes dan juga Prisai, dua-dua sekali setengah HP. They should not contest that. They should just wait, and then bila ada true opportunity, then they go. And Prisai beberapa kali dia menjadi front line. Yes, Claude bila you dah ada full stack, your movement speed is very very fast. I still think it's not a good idea for you to frontline everything. Go see what the enemy is doing. It's a terrible idea. So, Bosskur nampak seperti mereka dah start rasa nervous sedikit bila dah later on in the game. But anyway, sekarang kita akan tengok itemization from both of the teams. Kita tengok GG itemization dia lebih kepada damage and of course attack speed. Endless Battle dan juga Blade of Despair to have that burst. Kemudian dia punya attack speed items dekat dia punya Demon the Sword as well as Windtalker. Untuk Prisai, good damage. Dia siapkan Demon the Sword as well as Golden Staff untuk pastikan yang dia boleh keluarkan the highest attack speed yang boleh. And for defensive properties, dia siapkan Athena Shield as well as Wind of Nature untuk pastikan kalau dia kena attack dengan physical damage itu GG, dia boleh survive. But the thing is, positioning is still a little bit out. Fakes dia punya itemization, Endless Battle as well as Blade of Despair. And of course si Halberd untuk cancelkan apa-apa healing, which ada banyak healing dekat situ. Dekat sini, Kaiser kalau dia tukar dia punya hero, maybe a little bit better ataupun dia play in a different kind of way. So ini itemization yang kita nampak daripada kedua-dua team. Now let's look at the post-game stats untuk nampak the damage numbers from all of them, which I actually quite interested untuk tengok damage numbers daripada Sakura. But anyways, kita tengok dekat goal. To me, the goal kita tak perlu nak tengok sangat because it was very intense game. 10 tower untuk Orange Lobby Sport, only 3 for Bosskur, which maybe if they focus a little bit more on the towers, maybe they can get more gold as well as get a bigger lead in the game. Lord, 2 kali Orange Lobby Sport mereka kena securekan lot untuk endkan game. Rich Guy akan diberikan kepada GG. The carry high dengan 92,000 damage. Banyak Lunox dapat the carry pada hari ini. Sandbag, Kaiser terima paling banyak damage dengan 208,000 damage yang dia absorb. Forgotten One adalah nothing to say. So kita tengok dekat team Bosskur, damage paling tinggi adalah Claude dengan 77,000 damage yang dikeluarkan. 58,000 dikeluarkan oleh Eudora, which is actually quite good disebabkan kita tengok Lancelot only 40,000 damage daripada Fakes. Now, Orange Lurf Esport. Damage yang paling tinggi adalah Lunox dan juga Esmeralda, 92,000 dan juga 89,000. Tetapi Roger only 57,000 damage yang dikeluarkan. So menunjukkan yang seperti kita punya magic damage dealer dekat team Orange Lobby Sport buat banyak kerja. And as we can see, Kuja selalu lawan dengan Uranus. Uranus boleh sustain dengan lama, so Kuja boleh dapat accumulate dia punya damage jauh lebih tinggi. And Lunox, as I would say Lunox is a very good counter for Uranus, especially if Uranus is at the side lane and Lunox is there as well. Whenever she has a level 4, she just uses her Darkening, and then whatever damage she puts out on Uranus cannot regen that fast to really survive the lane. So I think picking Uranus is kind of dangerous if Lunox is still open. Chang'e, maybe not a good ban. Maybe kalau dorang ban Lunox a little bit better, or honestly, Selena. Either of these two mages are better than Chang'e, especially when you already have the idea that you want Baxia. If you don't want Baxia, then that's fine. Just ban Chang'e because she's very annoying. But if you're picking Baxia anyways, so might as well just let the hero go and then just beat him out. Anyways, that is the damage numbers from both of the teams. Now we're gonna look at the MVP of the game. I would say everyone did pretty well, but this guy over here, GG, even though according to the damage numbers he didn't do much, but we can see every time GG comes by, it's very dangerous situation. Every time dia masuk dengan Lycan Pounds, dia punya burst damage kepada sesiapa, lagi dekat bahagian backline sangat-sangat tinggi. 26% total team gold earned, 2,790 damage per minute. Itemization kita dah sentuh tadi dengan Demon Sword dan juga Windtalker untuk dia punya attack speed, dan juga untuk burst damage sedikit ada Endless Battle dan Blade of Despair. Survivability wise, dia mengambil Queen's Wings untuk pastikan yang dia boleh sustain lebih lama disebabkan bila HP low, you punya defense naik as well as you punya lifesteal menjadi lebih tinggi. So congratulations kepada GG
But I guess disebabkan kita tengok damage numbers, kita boleh juga cakap Hai ataupun Kujang yang menangkan game tadi. Anyways, itu adalah game pertama. Kita ada game kedua di mana kalau Orange Love Esports menang, sampai sini sajalah perlawanan untuk tim Bosskur. So, macam mana pun, we will pass to the English casters as well as the host and the guests from Quickie to see what else they want to say. So guys, please take it away. Thank you so much, Lapel.